Shani adofo ye mama kwa baby eba hati so. Eye muni abado na prenyanya no na me di moni mede sabe school inside Jumedie every week. Na sabe school inside Jumedie ye Jumedie a ye de church sabe school ni edo musuko church mu yi na so wan fa sabe school no cry nsua. Wo hwe say Jumedie ya obetumi enya munti ase na wetumi a church afoforo. Nkofoko a so ya sinama ye di sabe school inside Jumedie Abraham eye Hamburg church a mo je ndini nyame nhya mo bebre say da ne da mo de mo ho de e de munyansa ne mo mpaibo ene musika ebo Jumedie ma na enkoso nyame nhya mo bebre na wo twe mo adesu na ya adesu to sunum a na etia de da so ye ntata die na adesu no ma ye hu say obi fom wa kone nchen na one ne nkoka ho asem. So wanti ase a fa nipa ba akoka ho wanti ase a fa ne kwa asori mpanyimfo ani na mo settle issue fa nkwa abonte so ni ema obi foforo ema ne nkote mo mienu anasa mo miensa mo nka ho asem na mo nyina mo nya asomdue ema mo ho na se nipa no ye gidini dia ye de na ode na asem kwa asem ye bia awasa asori mpanyimfo na motena se na madwen sa asem we hu na ma solve issue na amanta atade ni na efi obi adwumene na koma ye to aso wa adesua to so sia aye na wotwe adesua no na echi ade da so so ye yadie na ye nyetum samni wo Leviticus 19:17 no say entaw nua wo wakome kana ka wo yonko ani na wansoa ne ho bone entane wo nua wo wakome kana ka wo yonko ani na wansoa ne ho bone na sane da ye no na watwi bia ye no yenya nkofo bi emombebo ye ama ye djumedie yi brem na ene de yenya ye evangelist kukudambi a obaba boaye ama yenya ya de no muntiase adesu atoso nsia no emuntiase onye obi asa ye evangelist ubedinsia evangelist ya ma kwa ba hati use me da simini aba ne hakefo se mama me akoma kasisi ebi se ya dia ye kan wasem ne ya dia fati hu payi na won se over cedi sitie no wan hwe ye wumo na minim sa adesua no be kwa wiye no ye betimi ye ma bibre ase a nkonkron yi mu adwuma minim se ye betimi ediso enkune Sonia Michelle bebre that's bebre so the school inside Jumedie and a mo hwe na nsa na ye be hye Jumedie na se ankasa na ye be di kan bompaye ni amanya akopon aba betina yi mo ni enya adesua no munti ase yi pa nti ye be ma evangelist wa bompaye ama ye ni ahye Jumedie na se otumfo eja ye da wasi yi wa ye kanfo din e wa kwama kasisi ya wode amaye se medwendwen won sem ehun yetu atiefo adwen ne wana koma nyina ahya wonsa sema onkonkron kasa nkyere won yeso a yebi di dwuma yetu adwen ne akoma ahya wonsa ma honhom no mfa yinomu ne fa yimu kasa kyere wo ma yenya asem ne tiefo kwa ne momyenye ne yefo ewo Jesus din munti amen so nyame shall be brave na wachi adesua ye yadie sane na wachi etwemu de ye ntata de enya munti ase ebewi adesua ne enya yadie mu nso nti ase paayi na oso be bisawo esendisewe yadie a ye kano wo kotoka se unse bitterness no expressing ya meni aba medase on se ye kan yaudi makwa na yaudi ba ewa abra obi susu se position we die menenke ye dai e fata me menenke seme na so na akodi wonu bi nsem na de ho yaudi ahya adwene ne akomani mu ma afei obi timi ka asem bi tia obi ohwe asem a wakan tia no mu a wodwene ho ase de be na so besi wo so timi ka asem mu ikire me na de ho yaw ahya akomani mu ma etoda obi ni obi etumi ya ade bi bomu a oyosi se enka me de no ye me na nke wose e boma baso ye praise me nanso na akodi ba akono aside etimi de ho yawdi ehya akomani mu ma enti yawdi e won kura bata ahodo bebere na yawdi a ye ka ho asem no etimi twetwebɔ ne ahodo bebere so ba ebi se yawdi e ba probability se obi be develop hatred
ama ne nua no so ye ha edi yaudie minimum sɛ adesua no bɛyi niema bibraba ye beti ase pa yi mempesi medi adesua no ani oso nyame show pa sɛ wama nya yaudie na kotoka sɛ mu ye bitterness mu nti ase yi pa na adesua no bɛkɔ awie ense ne amaka no ye benya mu nti ase ye kɔ kwasia da adesua no so ai ti ade da so no ye ya ade hini ne echiasem yaudie hini ene echiasem. What kind of bro from our back kind of said the root of bitterness and its result? It's the idea hini and a trasm. Question 1 is why no d kindly ya dear sharing na a could be anything. Why no d candy ya dear sharing there could be anything. Also, but your question will be yano saying. On say ye very as a misanoa. And I'm said one name. Esha asi free obonsam so endie ntumi nkase ya odi free obi fufuru bia na nchen ya ne free obonsam it is okay in Revelation 12:7-10 no a okan sem bibiri wo honom a wutumu se akwa no ha ni payi ebi se bonni ahuduo nyina free obia o se obonsam ya na so awra wo sem ne se na Kristofo yensuro bone Idu debia meta ka se obi suru beya wati ni fi e chan bone bone nya de paw eni ade bi efiri obonsam enchen ba ye bia wa de a wo se Kristofo ye bo modin si e betwe ye mu afiri sa de no na aboye eni efiri obonsam na ye hwe ekwaye a obonsam fa so develop hatred ema onyankopon eni Yesu no ane na hini a bitterness yaudie bi won se so ken kai chro no minim eto da metena se ya na medwen bibisa me ho se edi akwa no ye read description bible no de ma no e wo se die wo si di mu se die ne hu si ye fe no a minim se no hu ne ho se da bre ne ho ofeche Yesu se di I don't know because ebeye den na wo be ka se Yesu position no menen ke ye den e fatame enwienu yi afi nani ba na so no na ya to no afiri so e de na ba asasi so because so obone ntana wo ene ene oso ya da si bebre say question 1 wa ma yenya munti ase question 2 no so say why na odi otamfulu echidi ya de share ni mu na echirasem no ko bi ensen why na odi otamfulu echi e de ya de share ni mu na echirasem no ko bi ensen minu ya ba medase se ohe asimbisa no any Bible verse ya odema ye Genesis chapter 4 verse 5-8 ni awoka ne ho asem yeke edi se ye sha ase no na me kire bitterness ana yaudi sitie no etoda obi na obi aya ade wosusu se enka ni awaye no nkeye efe e wose e bona baso na so hunu se ni awo no ye no abaso bode no ekwa ni mu che ne de ebi mpoani amana baso kra so we afore bwa enye se keni ankire no ye kire ke eni ye kire woni aketo ayiba na nso kwa papa na wo se ke fa so ba afore ye no timitumi meka se bo apayo ena ade afu nuane eni se wunia ede afore bode proper afore body suo ase moja beku na wadu odwan ba afore na wonya meka kiro se unua ebel afore body na somania winka ya odi biu nenzo won se adasama atamfo obonsam onyaaye ebi se esu a wode baaye no opesu odua no wa Kristofo e won se ya tu no fi so a ye de na eba no nko amba afi wode abofo ni bidi na chi ede e baaye na ye ne ye ti asasi su begaaye edi kinsu se esu a wonyaaye ro obonsam na dua no woni mu enka wo so nyankopon bo mabaso na enso wo awuni mu se enya kwaye wo nyame kire yen se ye mfa so ma afore no and in fact baby a competition wo anase ye beka se akansie wo bia woni edi djuma no se wo anhwe ya se subai no ebebe wo so ye da sing nyame shall be free mama yenya
kwesi ada adesua no munti ase ye pan se BBC ana se yaldie no me fare by efi obonsam ye to so wodwo ada adesua no so etuade a eda so ne ye yaldie reso aba yaldie reso aba ti wenya yaldie ni wo mu no aba ebeso na question 3 no so de mai say ede no tamfo no riye say fa yaldie ede no tamfo no riye say fa yaldie no also ede no tamfo no riye say fa yaldie o tamfo no trim po ba akopɛ se de bia wodi titi mu baba Christopher ibi se bra Yesu ja ne ma hwa akro no se obompa ye bi ma na chidifo o Yohani asempa itidu nso ichi mu odi no ba akro se ja se we no mu nyina enye ba akro hade bia Yesu pe bia obonsam mpo enti se ye be ye ba akro pa de obonsam so ani nya ho enti ennie mebo me homoden se medua sa the spirit of bitterness yaudi aba ewa Christopher mu na we woni nua ho yaudi we di nua ho yaw we ya enka bo mu beba bebi enka bo mu ni bia so nyame ho ntwene ho e basa de apere entokwa mentene ho ase obi ani wonu a wase in fact obonsam so adwuma a wo ye ne he Christopher ya dwene maaso emperor do say ne yakọ prayer session na beka say ye bompa ye afa yaudie ho utidi Christopher nta bompa ye afa yaudie ho etoda e wo se ye bodin se onyame obonsam nsusu ya wa fani ye sraw yaudie ye firi ye mu na me enka bo mu enzo Christopher da bia ye kwa ye de ne nya ye die nanso ubetumi nya ye die nanso na hu saba wi ewu mu a enfa na se japade ne me awowe no do bedru in fact obonsam o ye adwuma yi e wo se Christopher yanso ye bo modern se banyiri ye woni aye enwodro ya sofo asompanimfo edi nsafoma moma ye nsore na ye nkonse watamfo no nyoma e wo sa the spirit of bitterness e ho paayi osaye dance pa wa ma ye ho se watamfo ni ye adwuma kese pa ede yaudie ba bedua yemu ene Christopher mu ye pa na sane ye Christopher ya ye di Nyankopon no wechi Nyankopon pro ye Nyankopon ba no kra de bia na obompai nti se yakọ ekotodwe ni obompai a me ye mompai mfa nioma bebre hu ne ye mompai mfa yaudie so sane ye oso eka kire ye no nti ye to so wo question 4 na so a eye dwada adesua no enso so se yantu onyono anayade hini ase a ababen na eso se yantu onyono anayade hini ase a ababen na deso onse se ohwe abapa yaudi soa the country say water ba na se organization anase ekuo ho na enipa wo ekuo ni mu bebre enya se su no a oyidi se wodo amapa betina yemu because se mi wo minua ho yaw ana mi di ade bi ho yaw a empire pampo oyidi se me bu bia ma enche basa ababe na so what time Ebi se edi eya na enye nwanwa se obi ni obi woku obi mu na asem bia eya betumi atu nipa no mpo na obi bochire wo dem enye za yes yaudie betumi amwa ye sa ade no ewa abranka obi ewo na nkede yaw ne ade abehye wo mu no because of bitterness and yaudie ebetumi aye obi de because wotano a because obi ntane obi a enkunku no edi bisa ho se Christopher bienu ye nyina ya fadi Christo atwe ho so bada so mesi betimi aba so mesi dua amene eye de eye enya de ketwa ebusua mu yaudie enti because obi hu no se fine papa wu ye enka ejapade di mu fa no meme ho na enka wo se ye dai bada kodi fa
wadi ya wa to the sense on fatu mpo a wo do be fa kuntuna se eni ekunoma me in fact de bia me ka se sa boni we ye boni wo wo se Christopher ye yere ho bompa yi na obonsam ennam sa aba we su ebe wie Christopher bebre Osonya mi sure bebre eya asem kese pa na wa cheche mama ye hu se yaw die e di otan eba yem na wo kan ma be mu nsem wo house o say enso ema otan fo ho kwan emo mfa ketre maso efi se akontebuo da etwato onu onyankopon be frɛ wo ma wabu enu masem ho akonta iti ketre me ya ye ka ho asem Mako si akan. Never so him say asimesi. Or nanka say they deserve it. But majority so say enyo ni deserve it. Iti wo wakwa kanisa na obi enya yawa mana e best say obe kanisa na say ni kwan say obe kanisa. And as say na wo ka will ho asem say papa na wu nti wo say we ni ba. So papa ni ye na underground anka so obi e but aba be pie ni pema wo bie wano aka na de yawo di aba na e right so wo ka wano tum na che say o time bi aba na so be bie wano na obi enya ho yawo on say eniema we num na ma Kristo som eye den no na de bia me ka se asem ne asem ma enianom ntemu a hu Kristo som ne den ayeye because yeme se asem wa wo bi say no kuro ye numa sem su mo be gina ebu yaten ida so obedi for ana obedi be na ye be ka se asem no kura so nke entu sebe ade ye asumasi di a ya kire no won krata emu die se obi be kan mo ate se be ko hen ho ya odie no ene sei ena no da nchen ya e bi a me ka se mpo papa no wawu ekọ owu di ase e be ready well no amani pa bi no beti Eni we no enye se bia papa no na disclose ye but ni wo achi e wo se kai mani party se mpo wote ase a en wo ye ya wono na se na me pese mo ya de ne mane na me se me ka enipa ewu e wo sa bitterness yi ho adofo nya de ketwa ebusuemu nipa ewu titu kwa kanfo mu a ene ye papa ma yi nkoko ene papa ma ye fie we ena nipa ade afiri yensem ena ade we ye na nkese ye ene amfa ma ye ne ade amama ene ade ama abusua enti nipa no develop ya ono a afedi na wosekum ye dai ebem so ko de ade na abedi menchen and in fact ye Christopher de wo Kristo ni die ene ma bi se no enu ti ne ye Christopher no se ba de ne wo so yo sit the person down said the last week he no e bi America say nipa no te ye no anye ne de wo se ne ya hye ne ne ma bi a wo ye nyina che se no wodi yawo ene ne ntrase na mon kan su dwie se na nya se wo kan keke o kan nyina no so na wo bompa ye de e ma no hwe wo nyankopon na ya akoma mo adwuma e bi se nyi wo nyame a sa spirit we hunhum we become sure se udidi mu ana ade nimsi ebe ka ho asem wo henimu say that's a pan I mean sure bebre yet was wo benada dusua no so na nipeku a eboa ye ma ye digmedi Abraham ye Hamburg church out wo Germany nyame sure mo bebre ahwefo so mo nkoso na mo nhwe na mo nhye ma afufuro no munya adesua mu ntiase na so obi wo ya odie wonimu a otumi eyi efi because ye hu se efiri obonsam ebenada desua neti eda so ne ye de ya odie free ba de ya odie free ba question 5 and I say ehe na ya odie yi nyina free ehe na ya odie yi nyina ehe fa ni free also ya odie ye ehe fa ni free inu aba so hwe baby ya odie free pa ifra komani it okay in Leviticus 19 verse 17 ansa na bibi bede diama obi atiki action na aye ma wa komani mu obuso eni wontumi hye na so eni toda obi bi mu se obi tan no enya da kropo wadi ya no aye dai ache
said the year came with you and you wish you answer me. And you wish you a human promotion biaba. As soon as you want to say, men and was here, the mammy. Any idea, Master Messi? The man and one of the best sellers by my name, so now come in the Yaudi a day, you that crop. 80 now no America say Yaudi he said. Oh, we need me walkie. Nanso that crop. Bibi show how many pounds no. I didn't we see ye no, and yawde. It is obi. Who say why you match bear 20 years. Who say I could be university, you didn't buy ya what beshana say. It is open by memory and yama we no know common where dear word to the extent say. What me do for contrast? Obi for contract care. Sanyama we moon and I never prepared man. Eh yaudi. I walk many one. I think it was a lady. A many people. Indeed, baby, your dear free dear Yakumamu. Na Sakumaya sooner and Kayesu Timu. Now, one night in Yame, one day in Christ. A diao, a town one, ye kiss to foy. And then ye and says sober and produced to form a class of redeemu and penny near. Ah, so far, so mercy. Nansaya na waba enka wasenki ya deno kwa haninti big church way afinu wa shasi ya na udi ya na asemu wa yeken emfa wonse obi betumi adi ya wa mane health na pomden kura nwa basem bikwa ade efira komam de obi betumi adi ya wa ama na pomden po akomani mu po enwo atechema nanso yemu Ili akoma Yesu timu na Yaudi timu which baby anyame honhom tie obonsamba we yi ili sana baby abonsam so honhom tie no se wonyame ba kwa eni etimu konkon betwe no wonyame no me osanyame shawo bebre na ga disi aka wose edisi he ya se ne oso akirechire mi eso afa ni ye pone mpompon so ankasa ni ehu ya odie emwa ewose obi odi ya emwa ewose wonya ti ye ko ukwada adisuan so etire da so ne emwa ehia obi di ya wa emwa ehia na ni pakro. Question 6 na kan say edi emwa ena yehia de asiesi akoma na firi onwono anaya odie edi emwa ni ehia de asiesi akoma no firi onwono anaya odie also emwa ben enti trona say ehin fa na memwa firi beba memwa firi ewrade sa hu we bidue mu ne Onyankopon wa ebe de na etumi firi eli David ka sembi ewa di David nyom eli onumba ko chemu edu no osi Onyankopon bo akoma emutie mame na ye honhom fofra asi tim ewu mu enti mwana wanje ni firi Onyankopon se wonyame amfa honhom fofro ene akoma fofra ma ye ya mese beye den se sa wo ebiti efu nemu ebidi bi achi ebidi echebi onso obo onu a se yaudie ne ba enche na efri mu na we bi so ho de a wani bewu akọ enti de bia mpa yiwi na wo se Christopher yebo se onyame mo akoma foforo we yebo na wonfa ho foforo enwia yemu because ahụ maba we die beten mu die ya asem o ababone obonsama babone empire wasi ebuni empire wasi ebodane se erade mbo akoma foforo ewe yemu no nya ho foforo entina yemu na ya ade honhom na ya obonsam honhom enfri yemu eyesa Nyankopon so entumi betina ya komem etwa so wo ya wada ade suani etiade edaso no so ye risie ya ade ni na risie ya ade na e ka se risie ade se o bari wodi BBC o yera no kra risie ya ade ni na enti question ni bisa say ye be de tumi etu ya ade ana onwuna sie fi safuni ye be de tu ase efi safuni
se ohe itra de no mpo bearing all bitterness isi ebo modern sesa yaudi isubani yebere yebe sie no yebe jano eni Paul kan say go Philip for eti nienu ichimu dunai se e wo say ye kwati huhu eni echinyishwa emfa enkabo mu ema ene Kristo for ade ba akopa ha ye ni ye bebe ho a be bosome na ni pokura ye ne no kura won ye de wonte in fact says we ade a Kristo for ye di mu for pe yi afa chinyi hyew ade na je chinyi a eyi hunu eba yi mu Kristo for mu so kwa Muslim doctrinal issues ade we mementi ase nko ade we asomasi so nti ase nko da bia na de chinyi hyew abayi mu na wa ya bakasa na we de ye den na de Yahudi ba ebetime de Yahudi aba ebi se me ka se on se so bin ka ba bo so mo bi nim disem ka o mo bi nyansa sem ka da bia se issue bi ba on board wa obi betumi aka asem bi atem bia otumi se nyansa ne aba bi ye de ewo wa ya bakasa na we de da bia obeka asem bia no ne de ye ditu me de ne aye de adie bia ye chinyishu bia no ka me se ne de ne ye wenu nyina timimma yedua saaba no ye ho a emwa no ntina baabu no tuemfo se wose yekwati hu afa echi ehie echinyiti hu a emwa because de bia me ka se baabi a yetaje echiye no muslim nyankopon twene titu nyame asore fi eno ntina po etu timotewfo se echinyidi a yemfa nsua hwe no because ohu nya ede ntokwa ba ejidifo ti benti na wose promote ade chinyishow ebeba Kristofo mu ene kamye so ko bebi obia wo doctrinal issue aye ko hu we gina fa sa nyema we nu nyina promote oneness identity mu ba ne basa on some atake control ene wosi yi se ni pesu ni nyina afiri ho na yebo ni nyina siniem seri Yesu ede yembone kosane asenia nso na mamenka asembi so ba asofo mu oba aso mpanimfo mu a sadi we yade a bi titiri wani meeting siase bia obekwa Kristofo meeting ase obeka se dabre fan club bia ewo wiase anya sa ayo sofo ni ari we die nka ye Kristofo de nka dodo ye ho obi ka asem na ta anyo de kura nka wo mene wanze me kai me bi TV so echinyihyo parliament na nya Ghana ha de MP mu anu amma akonya so wode ye opodinia echinyihye na enye mama sese su nyina bitinye wura nya me fie ebize beebi enya me ma wo bia bonsam maso ewo bonsam ho a wo di ni djuma obo mpempe se de bia wodi titemu ebeba ekuo bi e wasa asisu titru eni ne fa Onyankopon asem adesua ni nyina awie ye ni ehu adesua ne se adesua na fa ya ode ehu ni ehu ne se ya die ne fa ban fi obonsam ne di kanya Yesu Kristo ho tan a ebe ya die ba ya ene ye na ye te asase su a obi nso benya ho yaw anaso obedi ho yaw na ho akyerew na ye ho se ya die wo mu a edi otan ba ne betumi edidi mu ama ediwo kra ebeba oso na se ya ade wo mu Nyankopon so entumi mbetena wakomem efise akoma no na Nyankopon betene na sa akoma na Nyankopon ba betene no bonsam so tima Nyankopon ne bonsam hwan na befa akoma na tene se ne Bible say nipa ba ko ntumi nsu na wura no mi akoma no so ye ba ko bonsam ntumi ntene Nyankopon so ntumi ntene se o se de bia kotodwe egu fom ne ebo mpa ye se Nyankopon se omua ye no ntumi ya ade enfri ye mu na se ye bo mpa ye de bia se ye nanfo no anase ye busua anase ya sorry man so omboa ye na obi entumi enya ya ade ewo ni mu entia ye na se ya ade wo ni emu a ebe ma sorry anase asafo anase edwuma na ebusua ede beba fom nti adesua nyina ewie ye ne se ya ade enye
na ebetumi di owu aba na asa na edi adesua ni betwa to no lesson ya wada adesua no edi efutuo kakra bi bai na mekan ametiefo ni na ate na edi etu ye hofu o say emo biara a obo afoforo kwadu no enye no huntum se de oriye no ye anase na temu ne tene emo biara obo afoforo kwadu no enye no huntum se de oriye no ye anase na temu ne tene efrise bra oriye saa na o de tene ne ntoma refrog nsam enno ye so minua no mitumufo se monte mokra asori dan no hu free san nyome ya egu nipa hu hwi efise eye yade ana onwunu nhini ahodo efutuo kakra adesua no ede mai ni na oso enso de kakra beka ho na enya adesua no nti ase o de efutuo kakra afa adesua ni be meti adofo ebe de adesua no eko awiye no yeshase no mekan bibi se yaudi be bia positions ewo ye tumi bia no otimun se saade ne ye common a obonsam e de saade no hadipa hodo pi afi be bia kansi ewo tumidie kasetia ewo bia ye bia obonsam e de sa aba no edua afoforo bebre mu paayi na etoda ekristofo titru so be Christopher mu a pempi ye boboni bi che boni bi eni sa asumesi top adwama mu a sidi besi aka no na mpo afoforo no a waka no sidi ye hu ye o asumesi o free blue kiosk ana wo kotwa bi na ano asumesi se wo bibi o sidi besi aka no no do fo wo tie me mi bisa nia wato adwama mu ni awato nsanum unyini se ne ho adwuma ye beyefo ache obi a saa esu ne bayi woni mu a ye frɛ no yaudie no indi da bia meka se boni bi te se ni bre yaudie otan se oba kristofo mu empendo do sei empo na maame wo hunu se ye de asomasi abegyina ni mu wonom se ye twi ne su ntonto sa asumasi sa su ewo mu enti ye yiwasi nchen kwasa tira wadwene ne bra me anyum tum wo mu bida oni a utie no wo mu bida bare pempi ye de sa afu beba wonyame anim ne yatwi won su ntontoni yatu wonfo sa afu ne bebre tumi satira me yagi won tum bio na wo ani bere wo mu bede ya yo ho adwuma mena yi wonua ya odi wo mu bede ne ya yo ho adwuma mena yi anu nua ya asemi enipa ba wonche me de awi ni mimu nenso wakuma hu se no udi ya wo bibitia ebede ne ayo ho adwuma mena yi wota wunua wo no wona sere edi obi ba odwum bi se wonne wo sere kwa eto de ye no kore nipa ne behu wonne wo besere nenso adwene ne akoma wo hono masa si wuni mu a enko nam ha na wona ma ejide bia me kase sa boni we no ye boni wo na wa we ye didi mu a nati na do fo se won tumi ansa kire mfiri sa aba boni a won sem de dia wo mu a ebe de no nyame yetimi age wa mena yi nenso onnia aba we woni mu no so ka woni a okoto adwama mu na no ho asem se de bi ka kan ye no a wonwene ho e kristofo every way any bra e was said ye nkwa ye nwoduma every way any bra dane da wosi esugu nyame so se abagudo bo ye mu a onso ye mu a bia no yimfiri ye mu edisa da bia me kase boni wenum di nipa bebre be ko wo se ye mu nipa bebre be ko wo se ye mu e wo sa yaudi a ye ka ho asemi ebi wa asofo mu osofo bo bia ye na de wontumi mfa nche wo ye na sore ba de de bi obeka se bibia ni mu nanso wo bo bibi woni odi ya aso mpanimfo ensarema na se politicians edua ba wenum wo mu ebisa asumasi twema mentwi wo ye mu ye mu ne sa ade we part we ne nkesa no nanso akodia
na se timi be Kristofuo mu na de ntitimu abaye mu dia ene politicians difference be ni wo nanso politician mu so ye tumofo ebi se mu bebre ye Kristofuo nanso yaudie ahye mo ma onyame ma ye ntiase onyame hu ye mmobo ebusuya hodo onyame mfa ne nsanto yakoma so saadie we di ntitimu bebre aba ebusuya mu asori mu positions yensem wa yeketia ye ho ye ho wantwi na enne mempai bo nyina ne se yene aye kane wona etie onyame mfa Kristo hunhum ne bi ewia ye mu na we David ka sembi ewo Psalm 139 verse 23 and 24 David asema o kan se onyankopon hwehwe mu hwehwe makoma mu se amanie kwan bi ewo mi mu ana mempai bo ni se onyame hwehwe ye mu amanie kwan bi wo ye mu a onye ye no fancy kwa so onyame hwehwe nyina amen amen Evangelist Obed nyame hwehwe pa so de we futue abre na dwumadie ya mo hwe ye the Sabbath School Insights wo YouTube so TV dwumadie ene e de brem na sa dwumadie yesra mo eya mo subscribe mayen adoma na eda ho no opa na wa click so na wo hwe dwumadie ni ya na wa shama wadanfo na wadanfo nso ahwe sa dwumadie na ono nso enya mo ntiase no yi ya ade nso efiri no se ne na wo twa ade hwe ka kire ya mo nhya mo bebre se mo hwe Sabbath School Insights de bia na mo nkoso a enhwe dwumadie ye hya ase nyankopon di na hya ase ne ewie nso de nyankopon di ebetwa to ti eba ma Evangelist Obed abon pai ama ye de dwumadie na afawie otumfo eja ye da wo asipio se wakanye hone di dwumadie abawie ye so ensemu yeti se ya ne afo nanso ni mu ahoden tini aye hwene se mai semi mu ahoden so tamfo no bane hompem so bidua sa ba ewe mu a yeso sini kwa wa ye ho e manu nya ye ho kwai if se ohene so enye bibia se ya odie ena wonya etia David enti kofa wotan ebeto woni David ntem yeso sa mu enya adepa ifri ye mu ni tua wodo amapa ewe ye mu ni so be kan ye mu unya ye ma wosaifo no titu wona etie yesere wo nhira ma wo si obi ho dodo no aye so fa won sato no so maye si obi adwuma se mu nkoyi afa won sato no so maye si obi eniema bi hye no so boni bi hye no so a ontimi mfiri mu aye so fa won sato no so maye maye fa do mu nkwa do mu eneni da wo Jesus tinumonti amen amen